Ganyang sir. Ay, sige. Start the time. Okay, may gabi eh. Sige. Gabi sir. Hey, may gabi, Jade. Ganahan ako mo respond. Okay, today guys, we will discuss week 7. So guys, matingala mo ha, week 1 to 4 ang nato is prelim, then week 6, week 7, 8, and 9 ang atong midterms. Atong week 5 is our prelim examination. So it's part of the weeks ba. So therefore, ang katong exam is part of the weeks na ang counting niya po. Okay? So mas stress mo ba? Kasi week 5 na-discuss na week 5. No, week 5 is prelim examination which we will take if ever we have a face-to-face na magbalik na to face-to-face na klase. Okay. Nagabi sa tanan and ayun. It's Lenten season, guys. Thank you so much for attending even though na kabalo ko na you are preparing, of course, no, for the Holy Week. Most of us are Catholics and therefore I understand that you are busy. And ang uban sa inyo are nagbiyahe na padulong pabalik sa inyong mga tagsa-tagsang mga bukid and in provinces. No, I understand that. And I appreciate your presence gyud karon, like nagigiday mo pagmahal sa akong subject. Char. Let's go with the next slide. Okay, linear programming atong discussion today. Now, there are 3 objectives that we need to accomplish in today's lesson. No? So first, we have to understand the concept of linear programming. Second, determine the essentials of linear programming. Third is formulate equations or equation associated with linear programming. So guys, medyo complicated ni siya. Pag mo ako umuingon kung complicated or medyo complicated ni siya guys. I'm not kidding. No? I'm not ako ng sugar glazing yun. I'm telling you I'm telling you, Jude, kung sa inyong ma-expect with regards to this topic. Okay. Now, what's linear programming? What's linear programming? So it consists of methods for solving optimization problems with constraints, which is a method used for finding maximum or minimum value. It is also referred to as linear optimization. So, kung saan na siya? Kung bisayo na to siya, guys, like in layman's term or kumbaga in ordinary terms. Linear programming is branch of mathematics that focuses on optimizing. What do you mean by optimizing? Kumbaga improve, no? So it's either you maximize a value or you minimize. So what's the purpose use sa linear programming, sir? So it is very useful sa atong industry. Like for example, if you want to maximize your profit on certain products, like for example, naninda ka og let's say pastil, right? How would you maximize your value? So you will use linear programming. Now, if you want to minimize the cost of producing pastil, para mo gamay ay mo ang gasto, you will also use linear programming. Kumbaga guys, optimizing. Kumbaga, you will gain more from it. No? Especially if you're a business owner or a manager or whatever na industry you are in. No? Ano na siya, guys. Now, what are the essentials of linear programming? Unsa itong mga importanteng butang na dapat natong mabalaan, no? When it comes to linear programming, no? First is limited ang resources, which is very obvious, no? Especially raw materials. Now, for example, if you were a negosyante or a businesswoman, a businessman, you're into what? Karinderya, right? So, magluto ka og mga daghang putahe and you have raw materials or katong ginatawag na to ng mga ingredients. We have to, kumbaga, acknowledge na limited to siya ng mga resources. So, depending on your capital, working capital, right? Now, unsa dito mga limited resources, no? If we were to identify those, so that is labor, of course, tong tao, no? For example, if you have a restaurant or karinderya, as I've mentioned, na-should kay mga tao, guys, nakay-cook, nakitighugas og plato, nakitighipos sa mga plato dito after customers have eaten, and so on, no? That's labor.
Material equipment, as I've said earlier, are those raw materials, or what we say in carinderia terms or in food business is the ingredients, no? And finance, no? So it means na limited sila. So finite siya by finite siya na utang, finite, no? Or finite. Pag pronounce finite niya siya pag it's the opposite of infinite. Infinite is unlimited, right? Okay. Now, ang kabaliktaran sa infinite is finite or finite pag pronounce. Okay. Now, second is the objective. Kasi purpose sa imuang pag-optimize paggamit sa linear programming. So, it's either you maximize the profit, excuse me, or minimize the cause. Nara sa duha. Depende sa problem. Okay? So, you have to, kumbaga, follow certain method on maximizing and minimizing the cause. Linearity. What do you mean by linearity? When we say linear, it's one line, guys. It means if there is an increase or a decrease on certain amounts, no, for example, limited resources or sa pa man na diha, yeah, I think that's it, no. Resources and profit, kung there is an increase or decrease, it's linear, no? It's proportional to all. So if there is for example, no, there's an increase in labor, na increase kag workforce because your business is what? Booming. Dako na you need another branch, for example. And with that, it must be proportional to the output. So kung nag-increase kang tao, you're expected to double your output or more, no? So if it's not linear, then your business is failing. Tama ba? Nagdugang ka isa ka branch tapos failing dahil nakuha na noon. Naglisa na nung kag-maintain sa imong 2 branches, no? So it has to be linear. Homogeneity. It is assumed that products, workers, efficiency, machines are identical, homogeneous, no? One in nature, no? So kumbaga itong mga products you have produced, ang workers' efficiency and machines are classified as one or in one category, homogeneity. Okay. Now, when we say divisibility naman, resources and products are assumed to be divided into fractions. Fractions that, kumbaga, gives you profit, minimizes the cost, and yun nga, dili ka lugi. Ano lang, no? Ano nga siya? Okay? Wait lang, guys. May nag-message po. Okay, wala man na. Now, let's go with the properties of linear programming. So, what are the properties or what to be expected na when you are dealing with linear programming? What? Models, no? Or problems. First is there is a relationship between the among decision variables. Must be linear. So, if the decision variables you have changes with that, it should be uniform. No? Ang relationship nila is linear eh. So, it means it's either it increases or decreases, no, at the same time. Now, an objective function must always be present in the model. It states whether to maximize or minimize. When we say objective function, from the word itself, objective, meaning kung sa'yo mong goal. No, so it's an equation wherein that is your target. At lang. Third is constraints pertaining to resources are essential. What do you mean by constraints? Excuse me, Lord. Ito na yung mga limited resources. Asa lang minimum amount of materials you have. And then also, how many products you should produce. Ana lang. No? So for example, sa isa ka batch, dapat 200 lang kaing ani na products ang imong ma-produce to maximize the profit. Kasi if you go beyond, kulangon imong materials, and from that, you cannot deliver such increase, no? Ana lang. Then constraints must be non-negative. What do you mean by that? Obviously, no? When we say constraints, that includes what? The materials, the products produced, no? Wala may negative 1 na pastil, negative 2 na pastil. Wala yung na, guys. No? Or negative 2 kilos of rice para maghimog biko. It's not, wala may nga na. So,
always remember constraints are non-negative. Now let's dive in deeper in for us to more no more to be more familiar and understand what is linear programming. Let's have this example. No? Say you own 500 square acres of farm. Dako na siya guys. 500 square acre. 500 acres. Dako na. Ang 1 acre dako kaya no. On this farm, you can grow wheat, barley, and corn. So, pwede ka magpatubo o tulo ka klase sa what? Tanom or crop. No? Or some combinations of the three. You have a limited supply of fertilizer and pesticides. So, from there, guys, ang limited meaning katong mga constraints, guys, or mga materials, no? That includes 500 square acre farm kay dili man ka pwede mo go beyond kasi imong property 500 square acre lang. Then yung supply ng fertilizer and pesticide kung saan available within you or how much you can buy, that's the only thing that you have na supply. Both of which are needed. So continue na. So supply of fertilizer and pesticide, both of which are needed in quantities. So for each crop grown, let's say wheat sells $7 a bushel. Okay? Anong murag isa ka basket. Then barley kay $3, ang corn kay $3, and $3.50. So how many of each crop should you grow to maximize your profit? So, ingani siyang example guys sa problem. No? So naitulo ka products, na kay 500 acre farm, tapos na kay supplies, no, na dapat nimong i-allocate sa tulo. Tagpila sa tig-isa ka tagpila ka bushel of barley, corn, no? And wheat ang imong pwedeng ipatubo para ma-maximize mo ang profit and ma-minimize mo ang cost. That is an example of a linear programming problem. Ano na? No? Now, let's go with the next slide. So again, what is linear programming? Para mas masabtan natin siya, a mathematical tool for maximizing or minimizing quantity, usually profit or cost production. No? So it's either you maximize the profit or you minimize the cost. Subject to certain constraints. When we say constraints, katong mga materials, like for example, equipments, sa panadiha ka ng mga raw materials, labor, muna siya mga constraints, guys. And always remember, unsa ganito, ang constraints kay dapat, unsa siya? Letter N ang nagsugod. Unsa to? Anyone from the class? Unsa gani ng N? Dapat ang constraints daw, katong mga materials, tanan-tanan, is letter N, as in nana, ang nagsugod. Letter N ang nagsugod. So ito siya, dapat ang constraints are blank. Anyone? Anyone? Non-negative. Isa to, si Jade. Isa to, Jade. Isa na siya yung tubag. Ingon lang ang name. Jade, Ikaw sir. lang. Si Jade. Okay. Non-negative. Tama. No, si Jade. So, ang masabot lang na guys, na ang atuang constraints is non-negative. Okay? Dili zero, dili negative. Ano? Pwede zero, guys. Pwede zero, kaya na negative na zero. Basta dili siya negative. Ano lang. Now, of all computations and decisions made by management and business, 50 to 90% of those involve linear programming. So that's how critical and how important linear programming is. Okay, most of the time sa mga businesses, industries, institution, sa panadiha, they use linear programming most of the time. Now, let's have a brief outline of the things that we will discuss today. First, a short background to linear programming as a field of mathematics. Second is mixture problems and feasible regions. Optimal production like skateboards and dolls, corner point principle, optimal production policy, and simplex method. W's, the transportation problems, northwest corner algorithm, and some various application, and of course, our discussion. So, okay pa ba tadiha?
Kadaghan ba na, sir? Kaya ra kaya na siya, guys, in 2 hours. Now, let's go with the first thing, no? Or the first part of our discussion. Baga, first bullet. The background of linear programming and kinsa man dyan nagmugna aning linear programming, no? So who are the people or who is the person behind this? Now, as a field of mathematics, ang linear programming is a small child in math years. Kumbaga, bago lang man gud siya nabuhat, guys, like after World War II, I guess. So, compared to calculus, you compare it to algebra, you compare it to other, what you call this, other branches of mathematics, it's a small child, no? Very young pa siya na field. Now, it was developed by Leonid Kantorovich, no? Around the time of World War II. Since ang World War II ay the day after. No? At the time of World War II, since ang ato mga materials back then are limited because of the war, no? Ang isa pa, ang labor is also limited kasi most of the men or katong mga sundalo, no, ang mga tao is nag-serve and therefore wala kayo tao. So kaya develop niya ang linear programming. Further developed over the following decades by different mathematicians like John F. Nash, no, economist, no, Nobel Prize winner, si idol Dr. Nash, no? And today easily the most commonly used in the field of optimization, especially in business, guys. Sa may mga applications niya like kumbaga it's applied, no, in economics, business management, transportation, technology, planning, production, and the list goes on. Though linear programming is a small child compared to other fields of mathematics, it's very, very essential. No? Okay. Wait lang, guys. I have to attend to something, guys. I was called. Wait lang yun. Wala lagi. Balik na daw si sir.
Tingala, mapunta na upaw nagatubang diri. Ayos. Saring. Git-git yung kwarto good. Hello. Sorry, nadugay. Sige, let's continue, guys. Sige. Now, let's start with a mixture problems. Madungog ba ko? Am I audible? Yes po. Yes, sir. Audible ka. Thank you, thank you. Sige. Now, let's start with mixture problems. Now, problems, these are problems now where a limited number of resources are used to produce a combination of products in a fashion that maximizes the profit from the sale of this product. So, pag moingon tag mixture problems, guys, ang iyang pinaka-goal is to maximize the profit, no? And then, naigihatag na resources, no? Katong ginatawag na to ng mga constraints. And then, moingon siya, ingani dapat ang ma-produce na product, and so on. Ana. Now, it could be a production of pretty much everything, no? Skateboards and dolls as an example, no? So, let's have a mixture problem goal na, na problem later na para mas matabtan na to. So, say goal niya. What's the goal of mixture problems? To find a feasible solution that maximizes the profit. Kumbaga, a solution. Kasi ang mixture problems ng good guys, it's a linear function if you remember. So, nakakuan siya baka ng isa siya ka line. So, ang ato lang ko ano is mangita ta og solution to make sure na ang profit na maximize gyud, kumbaga maximum profit. Dili lugi, maximum profit. Next. So, what will our solution look like? So, mixture problems. Unsay consist na niya no. So, unsay yang kuan? Unsa ang mga things na naa sa mixture problems? So, resources no katong mga constraints niya. Products, of course, kung unsa mo produce na product. Recipes or katong mga raw materials needed. Ang profit. And then, kung unsa ang objective. So, minimize ba or maximize. So, an optimal production policy giving optimal number of each product to produce where it is possible to produce this number of products. For example, na ihatag na number
of resources or kumbaga limited resources, and then it can produce this number of products based on those resources. And then the policy gives yields of maximum profit. Kumbaga, ang yung priority is to maximize the profit. Lang. So money, money, money. No? Now, let's have an example. Example number 1. Sige. Gita no? Saan ang oras? 7 pa, Diyos ko. Okay. Now, a toy manufacturer can produce skateboards and dolls. So, guys, from the problem itself, nag-ingon na siya diya kung saan products na iyang i-produce. Skateboards and dolls. Kasi they have the same material. Okay. Both require the precious resource of plastic, which of which there are 60 units available. So, that is one of the constraints, no? 60 units lang kutob. So, beyond that, it's lagpas na sa actual supply ng resources. Now, skateboards take 5 units. So, from 60, guys, na units na available na na plastic, para makaproduce kag skateboard, you need 5 units of plastic. Then, make $1 profit. Then, ang dolls is 2 units of plastic and make $0.55 or 55 cents of profit. So, what is the number of dolls in skateboard the company can produce to maximize profit? No? So, kinsa ipabura nila ang skateboard ba, ang dolls ba, and so on. Okay. Now, isa-isaw na to guys kung saan given. Now, first, identify the components of the problem. So, baliktad dito, ang atuang resources is plastic. No? That is our constraint. So, 60 units of plastic. Now, ang products nato is skateboards and dolls. Now, ang recipes nato, ang skateboard kailangan 5 units of plastic, ang dolls is 2 units. Well, ang profit naman, ang skateboard, pag makaproduce kag isa ka skateboard, na kay $1 profit. Pag dolls, na kay 55 cents na profit. Then, unsay objective? To maximize the profit. Okay? So, ingana na siya sa quiz, guys, hapon, may lawas. Okay. So, make sure that you follow such format. Pero sa exam, kay multiple choice naman ang midterm, so no need for you to do that. So, dire-diretso dapat na solving nimo if you know how to identify those given na mga numbers or kumbaga information. Okay. Now, what's the first thing that we will do? We have to create the mixture chart. No? As you can see here, ang first column is resources, which is 60 units. Ang atong gibutang diri muna tong limit, guys. Then na dire kung pila ka units of plastic ang ma-produce sa skateboards. So sir, pwede ko mag-assign na ang dolls ang X, then ang skateboard kay Y. Pwede. It's up to you. As long as you establish it there. Now, skateboards dato is ang X units dato, while ang dolls dato is Y units. As you can see in the resources dato here. Ay, sorry po. Pangit naman nun. Red, I suppose. No? Naadari makita itong constraint. Then, kung pila ka plastic ang ma-produce, ay ang kailangan para maka-create og skateboard and dolls naman. Dire. So, 5 sa skateboards, 2 sa dolls. Now, the na column is ang profit. So, kung ma-produce kag isa ka skateboard, na kay $1 profit. Pag isa ka doll, 55 cents. Okay? So, muna siya ang ginatawag na to na mixture chart. So, mura na yung mga buhaton. So, consistent ba na siya, sir? Na yung ana, dyan ang first column resources profit? Yes. Automatic. So, ikaw na lang mag-identify yun. Then, top, of course, ibutang nimo ang resources of profit based on the assumption nimo. So, skateboards is X man. Huh? Kung Y ang skateboards, ibutan mo siya sa ubos. Then, ang ibutan nimo sa resources na katapat niya is fine. Then, profit niya is $1. Ano lang. Okay? Pwede na siya magkabaliktaran as lang as tama imong pag-labeling. Okay. Now, pangit lagi to. Yan lang. Gusto ko, nindot. Wala ko na edit, guys. Lang po.
Ana. So, mas nindot na siya, guys. Sige, let's go with the next slide. So, after that, guys, gamito na to itong mixture chart, then mag-create kag two equations. So, unsa ang two equations, sir? Ang objective equation or ang is also known as profit equation, and then ang constraints equation. Itong minimum constraints, resource constraints, no? Excuse me. Kato mag-base ka sa resources. Muna siya imuhang buhaton. Nawala na tarong ang table. Ayan. Dapat siya pababa. Now, unsaon na siya? Ang objective equation, guys, is mag-base ka sa profit na column. As you can see here. No? Kani. Ang iya lang gibuhat, guys, kani siyang P profit na siya, no? So, kanang 1, muna siya tong $1, guys. Gimultiply lang niya sa variable na gigamit, which is X. So, unsa din ang X diya, sir? This is the number of skateboards. Ang Y naman is the number of dolls. Okay? Now, in the objective equation, naka-base siya sa profit. So, diri nimo i-insert ang number of skateboards and dolls para makabalo ka kung na-maximize ba nimo ang profit. Ana ra. Okay? Muna siya purpose sa objective equation. Next is ang constraints. So, ang constraints, guys, mag-base ka din na column sa resources. So, as you can see here, kaning 5 is this one. Is the number of skateboards. Ang Y is the number of dolls. Kani siya, kaning 2, is 2 units of plastic ang kailangan para makaproduce ka og dolls. Then, it is less than or equal to 60. Ganong less than or equal to 60? So, pwede, dili niya mahurot ang 60 ka units of plastic or equal lang siya sa 60. Since it is a constraint, di ba? Diyan lang ka kutob. Hindi ka pwede mo lapas. Pwede ka mag-below 59 and so on, 59, 58. So, pura to siya. Okay? Ay, naka-unmute. Pura yung gating mo. Or, ako lang to. Ikaw ra na, sir. Gabi ka. Ayan. I'm hearing things that you don't hear. Kadlok ba? Sige lang. La, sir, nanay tapad ni mo dira. Sige lang. Akbay lang. Labot. Sige. Next, let's go with the next slide. Hindi ko madok yung na, guys. Now, after Pag-inuisol na that daw, is... sir. Ha? Pagsugod Di ba na different. Wala eh. Tara. Now, let's go with the feasible region, guys. So, ang feasible region. When we say feasible, possible. So, within the limits, no, of the chart, the equation itself. Now, let's go. Ay, nako. Let's go with the next slide. Patay na solving. So, saan ang feasible region? Region which consists of all the possible solutions, choices for a particular problem. So, di ba, balik ta guys, ang X is the number of skateboards and Y is the number of dolls. So, ang feasible region, guys, kana naka-shade na, brown ba na siya? Ambot, colorblind ko, guys, or yellow. This one. Okay. Muna siya feasible region. So, nga no, sir, wala ni appeal. Anong wala ni appeal, sir? Di ba, anak ko ganina na ang constraints, guys, ang constraints is non-negative. So, negative naman siya there, di ba? Tama ba? So, mag-end siya sa 0, 0, dili siya padulong sa positive, guys. Always. Okay? Oh. Mura na siya ang positive na ganahan ka. Okay? Pwede man kaganahan mag-positive sa COVID o unsa pa na diha. Mura siya nindot na positive, guys. Sige. Gusto ka mag-positive, ginat siya. Now, unsaon pagbuhat sa feasible region? I-graph nimo ang constraints equation. This one. Okay? Hala, sir, unsaon kanito pag-graph? The same yapon, guys, atong lesson na to last time. Katong mag-graph ta og linear function. All we need to do is kaning less than or equal to, ilisa na nato siya equals para dili siya sakit sa mata. Now, so ganito first natong gibuhat, itong i-0 ang x, then i-0 na to ang y. Then, kwaon na to ang ordered pair. Okay. Now,
Di ba, kaya nga naman ang equation na to, right? Nga na. 5x plus 2y is equals to 60. So first, na itong buhaton is 0 ang x. Okay? 0 gina si x, kaya worthless na siya. Ayun. Sorry naman. Okay. Now, dere. No? I-substitute na nato sa x, guys. So that's 5 times 0. So 0 na siya daan. No? And y na lang mabili. Then after that, we have 2y is equals to 60. Ato gibuhat diya para ma-solve na itong value ni y, divide both sides by 2. So cancel. 60 divided by 2. Divided by 2 is 30. Okay? Okay niya, Lord. Okay. Yan ako mag-aircon kay sayang ang crisis na kita. Now, ang atong y is 30. So since atong x is 0, all we need to do is itapad lang sila, guys. So kung 0 tong x, atong y is 30. Now, we're done. Gilet na tong x is 0. Ang y na po na ito ang is 0. Why did you leave me? X. So wala ka. 0 ka. No? Wala, 0 reasons. Okay. Now, kaniya po ng equation, guys. So, asa na siya gikan gani sa constraints equation. Ang kani, gilisan lang og equal sign para mas dali siya isolve or mas dali siya tanawon sa mata. Okay? So, 0 ng y. Substitute lang dali sa y. So, we got 2 times 0. So, 0 na siya daan, guys. So, nabilin, 5x is equals to 60. Then, divide both sides by 5. Para ang mabilin is x. So, kung sa'yo mo buhat dali sa left side, guys, nag-divide mo kong 5. Mag-divide mo ka rin sa pikas. Kaya nga, may equal sign siya, guys. So, what you did here is just a reflection here. Halala. Okay? So, 60 divided by 5, that's 12. So, we got the value of x here, 12. Then, our y is 0. So, we have two of the points of the constraints equation para makuha na to ang feasible region. We got 0, 30, and 12, 0. And then, di ba, ang constraints is non-negative, and therefore, it's limited to 0, 0. Then, i-shade lang ninyo to, diri. Gibunal lang diri. Gibunal, diri. Shade lang. Okay? So, after that, sir, are we done? Not yet. Oh, dili pa layo pa kay tinuod, guys. Wala pa na siya na mao. Wala pa na mao. Wala pa na human. Wait lang ka na lobat ang akong laptop. I wait for a while, guys. Excuse me. So this lesson is brought to you by Kape Puro. Puro kape. Sige. So, manatag graph, guys, nakuha na nato feasible. So, guys, ang feasible region, kanina na siya naka-shade. So, included ba ng mga points, sir? Kay mga corners? Yes po, appeal na siya. Kay appeal man siya sa shade. So, na-dere sa sulod, di ba, ang x na to, kaning x, is the number of skateboards. Ang y na po na to is the number of dolls. So, naroon na sa sulod ang solusyon para ma-maximize ang profit. Sa tingin niyo, asa siya i-substitute? Sa profit equation. Balik ta, no? Kanang objective equation. Atong gilabtan kanang constraints pa, guys, kanang kaduha. Okay? Sige, let's go with the next slide. So, ang atong gamiton is ang corner point principle. Katong mga corner points atong gamiton kanang 0, 30, 12, 0, and 0, 0. Okay? So, in any point of the visible region will satisfy constraints equation which will maximize the profit equation. Okay? So, kumbaga guys, kada mga corner points diya, muna itong i-substitute sa profit equation or the objective equation. This one. Okay? Unta, nagkasinabot ta, karong gabihin una. Hani siya. Okay? Sige. Next, go to the next slide. Okay, so mura na siya masabot sa corner point principle. Obviously, ang maximum ng mga values sa shaded area is the corner points. Ano lang? Okay? Sige. So, kana. Muna siya. Ang ato lang buhaton, guys, is substitute siya sa profit or the objective equation. So, ang 0, 0, obviously, di na siya makasolve sa problem, right? Ma-maximize ang profit.
Why? 0 man na yung output, right? So, wala na siya. 0,30 naman, 0 si X. So, meaning 0 ka skateboards, 30 ka dolls. We got $16.50. Pag 12 ka skateboards, and then 0 na dolls, that's $12. And therefore, atong conclusion, kung mag-quiz na ta, unsa di ay, sir. So, ang 0,30, ang pinakadako og profit. Wala lang. Okay? Therefore, the optimal solution is to produce 0 skateboards and 30 dolls. Na, nag-solve pa ta sir niya, 0 nagyapon skateboards. Pero wait a minute, kaping mainit, what if maingon ang problem na dapat dili mag-0 ang product? Halimbawa, na-adjoy skateboard, na-adjoy dolls. Na, iya na tamang hilak guys. Pero, ato na siyang sulbaron. Let's have another example. Oh no, nagawas na ginadayon. In a clothing company has 100 yards of cloth, 100 kayarda sa tela, and produces shirts. Na siya diha, X units na ang shirts ha, and ang vest is Y units. Pag mag-X o Y, ang X dato is the number of shirts, ang Y is the number of vests. Shirts requires 10 units of cloth and have a profit value of $5, while vest needs 4 units of cloth and have a profit value of $4. So kani guys, wala pa niya giingon na dapat dili 0 ang number of shirt or vest. So tanaw na to katong normal na pag-solve gani kanilang gani. So first, i-identify nimo ang components, no? Then, buhaton nimo ang mixture chart. So, resources, 100 yards of cloth. Ang product ay shirts and vests. Ang recipes na to is pila ang kailangan na tela for shirt and vest. So, si shirt, 10 units. Si vest, 4. Ang profit, ang shirt kay $5, si vest kay $4. Ang objective, maximize the profit. Next, unsa ang buhaton? Magbuhat og mixture chart based on resources and profit. Bugs. Panis. So, ang shirts na to kay X man, diba? Ang vest na to is Y units. Okay? Now, sa first column again, sa resources na, no, as you can see, then ibutang diri kung pila ang needed na tela to produce each of the product. Then diri ang constraint. Okay? Ya lang kutob or wala lang kadaghan na tela ang iyang kaya naa sa company. Na ang profit on each shirt, each vest ang naadala, no? So $5 per shirts, $4 per vest. Now, ang atong gibuhat na equation, constraints equation o ang profit or ang sige na siya, profit equation and the so ito si other name niya objective. Kung sa'yo mo objective equation. So asa na siya gikan so kani siya gikan ni siya sa di ba ana ta ang X is the number of shirts, ang Y na to is the number of vests. So here it's from this one. So 10 times X, so dire multiply lang nimo ang number of vests, no, kanang X. Then kaning 4, gikan na siya dire kay 4 man ang kailangan na units of cloth na kailangan para makaproduce of vest. Then less than or equal to 100, which is katong total na resources of tela na naa sa company. Muna siya ang ato ang constraints equation. Constraints equation. Ang profit naman, obviously, the number of shirts times $5 kasi mo man na ang profit pag mag-produce ka isa ka shirt plus 4 times the number of vests kasi $4 lang ang profit if vest ang imuhang i-produce number of vests na dire. So that is our profit or objective equation. Then after that, i-graph na po na to. No?
So, unsa ganito guys, pag i-graph nato siya, is 0 la, ang atong gamit dun kay kani. Guys, ang constraints equation. Okay, so kung ito yung mata-mata guys, kung 0 na to ang x, so that is 4y equal to 100. So, divide both sides by 4. So, that is, sige, ano na lang, 10 times 0 plus 4y is equals to 100. Okay, net Lord. Then, so we got 4y is equals to, oh my God, saan na nasulat? 100. So that would be 4y is equals to 100. Divide both sides by 4 para y na lang mabilin, no? So, ang y na to is 100 divided by 4, that's 25. So, 0 si x, 25 si y. Okay? So, muna 0, 25. Next, if e 0 si y. Tama? So, that is 10x plus 4 times 0 equals to 100. Okay, so 0 na siya. That is 10x is equals to 100. Divide both sides by 10 para x lang mabilin. So, x is 100 divided 10 is 10. So, 10, 0. So, muna na siya. Okay? Then, ang limit na 0, 0. 0, is constant, sir. Basta nga ni feasible region, yes. Diara gina siya kutob. Constant gina siya. Pero pag mo ingon na ta na walay 0 na number of products, dili na sa 0, 0 ang limit ana. Dili po sa 0, 25 and 10, 0. Malahi siya. Then after that guys, makuha na to ang corner points, di ba ana? Ang feasible region, ang corner points, i-substitute ang corner points sa profit equation. So ang pinakadako na profit is 25 ka vest ang i-produce niya, walay i-produce na shirts. $100 ang iyang ma-earn. Huh? So, una siya ang solution. 0 ka shirts, 25 ka vest. Now, what if miingon siya na dapat ang number of shirt is at least 3, no? Or higher. Or at least 10 sa vest or higher. So, saan mo na siya? Saan mo na siya sa kakaloya lagi na sa so atong buhaton is kani siya muna siya tong constraints, no? So ato siyang gamiton. So kay ato manggod kaning 3, 10 guys, muna na siya ang bag-ong constraint, ang limit. Okay. Ana man siya na at kung ano no, x is equal to 3 or more than 3 or x is greater than or equal, no, to 3. So pwede 4, pwede 5, pwede 6, basta minimum of 3. So katong 3, 10, katong limit nimo diri mo na siya ang mahimong, di ba naman tay 0, 0 mo to sa una, mo na to siya ang bag-o nimo na corner point. Dito ka mag-base. Now, 3, 10. If gamito na to kana kay ato mo guni siyang i-identify kani og kani. So kanina point ka-align niya diri sa x, no? Kanina point. Kani ka-align niya sa y. No? Ako i-reda para masabtan ninyo. So, di ba kay kanina naman siya ang bagong constraint, no? Di lang siya kutob. So, kanina side, kanina point, ka-align siya sa what? Sa x. Kani siya ka-align sa y na axis. And therefore, pwede na to na i-exploit. What if ang x is 3? I-substitute lang sa equation. So, 10 times 3 plus 4y is equals to 100. That's 30 plus 4y is equals to 100. Then, i-transpose mo siya diri sa pikas kay 30 o 100 na may pwede masalo. Dili pwede ang 4y o 30 kanay variable. So, imo ra siyang what? I-transfer, no? Ang 30 diri sa pikas.
So, may mo na siyang minus, kay positive 30 mo na siya. So, ang mabilin dire sa left side kay for y. So, 100 minus 30, that's 70. Then, solve for y, divide both sides by 4. 70 divided by 4, that's 17.5. So, dire, muna ni siya ang giplat. Okay? Now, muna ni siya ang corner point na isa. What if ang y is equal to 10? Kani, kay ka-align magunin niya sa y na axis. So, 10 itong gamiton. Okay? Now, i-substitute lang siya dire sa constraints equation. So, that would be, ang y na to is 10. So, 4 times 10. Tapos, 10x plus 4 times 10 is equals to 100. So, that is 40, no? Then, ibalin ako sa PCAS. May mo siyang negative. That's 100 minus 40, 60. Tapos, i-divide both sides by 10 para ma-solve si x. So, we got 6. So, that is 6, 10. So, muna to siya ang mga corner points. Okay? Now, ang ato ang kuha, nakuha na nato ang visible region, nakuha na nato ang corner points, nakuha na po nato ang katong kuan kaning equation, 'di ba? Kaning kuan, kaning kana. Okay na na. After that, guys, katong mga corner points, i-substitute inyo sa what? Profit equation. Ayan. So, tama. Nag-start na kayo 3, 10. Ana. So, 55 sa 3, 17.5. Ana siya. 6, 10, we got 70. So, kailangan mo og 3 ka shirts. Yan, wala may 17.5 na vest. So, 17 na siya. Pag 0.5 pababa, pag 0.5, apil ang 0.5 pababa, retain. Pag 0.6 pataas, plus 1. So, for example, 17.6 na siya, may mo siyang 18, guys. Kuha. Pag 17.8, may mo na siyang 18. Pag 17.4, 17.5, retain lang siya, guys. As if si 17 lang yung gamit. So, we got 83 na. Kaya walang may 17.5 na best. Walang may 0.5 na best, no? So, na siya. So, ang pasabot ng ana, minimum of 3 shirts, then ang maximum number of vests is 17 or 18. In this case, 17, kay 0.5 man. Okay? Sige. Any questions, guys? Any questions so far? Sir, nalibog ko gamay sa graphing, sir. Graphing. Sige. Asa siya dapit na Kanang maka-confuse? kanang feasible region becomes kanang 3.10, 610, 3, 17.5. Ay, di ka na siya dirigid na, di ba? Ana siya, dapat daw, nakaingon man rin, must produce at least 3 ka-shirts, then 10 ka-vests. So, pasabot ana, di ba kaya ang X kay number of shirts, ang Y kay number of vests. So, ana siya diri at least 3. So, at least 3, minimum of 3. At least, no? So, it could be 3 or higher. Ang at least 10, it could be 10 or higher. Nakuha na. Now, from that, kina naman siya gikuan diri, no? Na constraint na dapat na minimum of 3 o 10. So, ang buhaton nimo ana, kay X o Y man na siya, so corner point na siya automatic. Di ba kaganina kay 0, 0 man tong kuan naman to diri, di ba? Diri man tong pinakatumoy sa kuan sa triangle, kuan niya. Na-move siya diri. Kay mo man na siya ang minimum na itulok ka shirt, 10 ka vest. Kuha? Sige. And from that, guys, ang ato, di ba, na naman nag-graph naman nato ni, di ba? Pag kaning 3, 10, i-extend nimo siya, maiguan niya ning kaning nag-traverse. Kuha? So, ang gibuhat nato, kaning 3, 10, kay mo man ni siya ang katong murag constraint na diri, imbis 0, 0. Kani siya na point, ka-align niya sa y-axis. Tama? Okay. So, imo problemahon, kaning x na lang yung solve. So, mo to, gisubstitute na to ang 10 sa equation para makuha na to ang x ani. While dire, is ka-align niya sa x. So, dapat kuhaon nimo ang y. Tama?
So gi-substitute nato ang 3 sa equation para makuha nato kung unsa ang position ani in terms of y-axis. Amo na to siya, ang corner. So, Okay. Gets. wa na. There, okay siya, guys. So, Gets. ihana ra to Thank you, siya. sir. Thank you, Jane, for that question. Any other questions, guys? Nasabtan siya, na substance. Napumatay taas na oras, guys, para magnilay-nilay. Okay na, sir. Okay na. Sure na dyan na. Sige. Yes, sir. Sige, let's go with the next slide. Now, let's go with the simplex method. So, ang simplex method, guys, if ang corner points is too much, muna na ito ang gamiton. Kanang, dili na siya yung anigod, dili na siya madag triangle, like daghan na kayo siya points, guys, na millions, billions, maglisod na tayo na. So, simplex method itong gamitan. So, ang simplex method, guys, is used, no, for transportation problems. So, sa'yo pasabot ng transportation problems. Di ba kaganina kay maximizing the profit man ta, right? Ang karon kay minimizing the transportation cost. Okay, minimizing na po ta. Manaman ta sa maximizing, minimizing na po ta. So, ang mga business owners, ang say target nila, mapagamay ang gasto nila in terms of transportation. Ako ba? Tama ba, no? Okay, mas gamay ang transpo, mas dako ilahang kitaon, which is true. Huh? Now, kani guys, kani kailangan gini siya deep breaths. So, ay medyo makalipong gini siya. So, before ta mag-start, I want you to have this. So, inhale ta, tapos exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay. Pag daghan ng oxygen sa imong brain, mas mo bright ka, guys. Kaya ang blood flow, pag mag-deep breaths ka, mas daghan oxygen sa imong blood, makadulong sa imong brain. So, mas mukad ka, mas muna. Ayaw po, magkuhan ka, mag-isang, anak ka, Diyos ko, Lord. Ayaw po. Ha? Para ka, iro. Next. Let's have this example. Unang siguro itong naong dito para sa inyo, guys. Sige, supermarket stores get bread delivered from a bakery chain. Sino sa batang bakery chain? Kanang mga branches of bakeries. Each store needs a certain amount per day. Okay? The bakery only ever bakes exact number needed. So, naitulog ka store, no? Sa supermarket, then na sila ginakuhaan og bread, no? Lahi-lahi na mga bakery pod or bakery chain siya pero lahi-lahing branch. There are also shipping costs involved. Kaya na ba yung ikuan, guys, no, na orderanan sa pan na medyo layo siya sa, for example, SM, no niya, Turil ang nag-produce. So, dili gid siya mag-order dito sa Turil, mag-order siya sa mas duol-duol kay para mas gamay ang delivery cost. Kuha ninyo. Ang ana na is, kung pila ang iyang i-order na bread, no, based sa iyang demand, kumbaga ang kailangan niya na bread, no? So for example, 11 ang imong kailangan, 11 ka container. Pero ang ma-produce sa kaning bakery na duol, 4 lang. So ang imong problemahon na pod is katong 7 ka container. Kay 11 man imong kailangan. So asa ka mag-order? So that's the transportation problem. Okay. How many bread should be shipped from each bakery to each of the store in order to minimize the cost? Muna siya ang pinaka-problema na to karon. Oh my goodness. Actually, this is the last part. Second part na. Last part na ni siya, guys. Pag makuha ni ninyo, sulbad ang mga tanang problema sa kinabuhi o mga pamaol o unsa pa na niya. Now, ingani ang given, guys, sa exam. Oh my God. Sabto na to, guys, ha. Isa-isahon na to. Sigaha ang ilong para diretso sa utok. Now, ang store, muna siya ang nag-order og bread. Okay? So, si store 1, ang iyang kailangan na bread is 3 ka-container vans. Si store 2, 7. Si store 3, kay isa lang ka-container. Nakuha siya. Demand. Meaning, ang ilang kailangan. Now, ang bakery naman is kung pila ang ilang kaya i-supply.
Kuha. So, dire sa bakery 1, 8 ka containers. Si bakery 2, isa ka container. Si bakery 3, 2 ka container. Wait lang, guys. Sige, balik ta. So, again, kanang naka-enclose gani, guys. Kaning sa bakery, kinaman ay supply. Unsay kaya nila i-supply. Okay? Ang kaning dire sa store, kinaman siya sa demand kung unsa ilang kailangan na number of containers sa bread. So, kani siya, guys, is, ang tawag ani niya kay tableau, table, no? Of supply and demand. And from that, guys, maghimo pag yung taog another tableau ka-stress. No? Pero para for the sake of everyone, nakabuhat, naka-show na siya daan. Ingani na siya isura, guys. Wait lang, explain na ko ni. Unsa din ni siya, sir? Muna siya ang transportation cost. Okay? Muna siya ang transportation cost. Wait lang, guys. Okay, muna siya ang transportation cost. So, for example example, kani siya na store. Mag-order siya sa diri na bakery. Ang transportation cost, ang iyang gastuon, 8. Okay? Now, pag si store 1 naman, sa bakery 1 na siya, no? What if sa bakery 2 siya mag-order? Ang cost is 15. Kuha? Then, kani, if sa bakery 3 siya magkuan, no? 1 lang ang iyahang transportation cost. So, mas barato. Na ang problema, tanawa guys ang iyang kailangan kay tulo. So, pwede siya mag-order dire, right? Eh, 1 lang man ang cost sa transportation. Ang problema, ang kaya i-produce ni bakery 3, 2 lang. Kulang pa kang isa. So, asa siya magkuwag isa? Sa dire o dire? Anyone? Asa siya mag-order? Sa dire, sa sir. Theory 1, sir. Sa B1. Bakery 1, obviously. Tama ba? So dili kaning demand niya, dili niya makaya og bundak diri tanan kay ang kaya niya ani is 2 lang ka container. Nakuha. Same with this one. So 7 siya no. So pwede ko order sa bakery to kay pinakabarato siya transportation cost. Ang problema kay isa lang ang iyang kaya. Tama ba? Isa lang. So napakay 6. So pwede ko mag-order diri na pod. No? So pila na siya? 2. So, naiduha dire. So, 3. Napay 4. No? Now, ang kwan po daan na is, tanawa, dili siya convenient. Guys, kung itingi-tingi ni mo siya, tapos mag-order dagya pong kadera. Tama ba? I-order na Tibo lang na po lang. tanan. Tama. No? Kaya sige kagulat. Order na siya bulto dere. Dili po na siya ingon guys na i-distribute nimo siya maayo diri sa mga bakery. Makatipid ka. Imo siya sa una, wala ka naguna-huna na consumer gani ka. Kanang kon baka nang wala ka na malit lang gyud ka sa grocery. Di ba? Yes. What if nakay 7 ka products no na paliton like mga sabon. Nya, ang katong isa ka product barato diri pero isa ra ka buok imong makuha. Diri kay duha. No? So napakay upat ka kuan. No? So instead of sige kag adto dito sa lain-laing store, hago kay siya no. Dili lang baya kay transportation ang imong i-factor diha ang kahago, right? Oh, Labor. ang labor, tama, very good. So tira na lang ako mag-order. Balag medyo costly siya, pero nana na diya tanan. Nana sayahan tanan. Ano dyan na. So mas mag-invest jud ka kinago na sayahan tanan. Alangan diri ka sa mga putyo-putyo, no? Barato siya pero bare minimum lang. Bare minimum.
Sige, nga na siya. So, nakuha ninyo ang point. So, nga na siya, guys. Now, i-transform mo siya sa ingana. So, luckily, sa inyo nga, ingana na ako daan para dili na ka ma-stress. Dili na nimo na siya ikuan. Kaya dili man mo mga engineering majors, no? So, dili lang ito magpalisod sa itong mga kinabuhi. So, anay tamo lang ito, guys. Ingani lang na siya, gi-transform na nimo transform. So, kani siya, kung atbangan na nimo, diri ang supply na column, diri ang demand na row. So, kani si store, ang iyahang demand kay 3 ka container, kani kay 7, kani kay 1. Okay, nakuha. Karon si bakery naman, ang kaya niya i-supply. So, 8 iya sa bakery 1, si bakery 2 kay 1, then si bakery 3 kay 2. Okay? So, imo ra ning gibungkag ni diri. Ana ra. Then katong mga transportation cost, gibutang na nimo siya diri sa corner. So, kung si store 3, mo order kay bakery 1, so ang transportation cost niya is 3. Kuha niya. So, si bakery 1, si store 3, pila man niyang kailangan? 1. Isa lang. Okay? Isa lang. So, mamili siya diri sa bakery 1, bakery 2, o bakery 3. Okay? Balik ta ha. Sige, hinayan na to guys para masabtan gid siya. So, si store 1, ang iyang kailangan kay isa ka container. So, mamili siya sa tulo. Kani? Kani. Now, muna siya ang cost kung mag-order siya on each of the store. So, ang iyang orderan jud kinsa kani. Dili ka mag-order. Ngano man? Siya may pinakabarato tapos isa naman niyang orderan na container, right? Yan na lang kung mag-order. Okay. So, kani, pwede to mapito diri. Kabahat na, dako naman ka. Okay. So, nga na siya pag sulbad. Para na siya bingo, guys. Now, timanan lang na to, kani siya ang ginatawag nato na shipping cost. Kani siya, this one. Kani siya ang ginatawag nato na rim conditions, supply and demand. So, pag i-add nimo ang demand o supply, dapat equal siya. 8 plus 1 plus 2, 11. 3 plus 7 plus 1, 11. Kung dili equal, sir, dili na siya feasible. Meaning, dili siya may tabo. Pero sa tinuod gyud na economics, naman siya yung anak guys to, na mas daghan ang demand compared sa supply or daghan ang supply compared sa demand. No? So, kani siya, in a perfect world ba ni siya guys? Kanang, kumbaga, atong pag-solve ani, kaya di man ta mga economists, mga basic lang man ta. So, in a perfect world, balance ang demand o supply. Ana na lang. Next, muna siya, dapat mag-equal ang both sets of rim conditions, supply and demand. Then, dira ta magbutang sa kung pila ka bread containers ang imong order. So, kani si S3, pwede kong mag-order diri og isa. Si S2, kay pwede kong mag-order diri na lang tanan. Para barat lang. So, guys, pag i-add na siya, ana, dapat equal siya diri. Dili siya mulampas. So, same dire. Pag-add nimo. Kuha. So, 7 plus 0, 7. 1 plus 0, kuha. So, dagana, di batayan na sir eh. So, kani, si store 3, ang iyang kailangan kay 3. So, kani siya, si bakery 3 kay, kuha, duha diha. Tapos, ang isa kay dire. So, di na pwede. Muna siya ang challenge, guys. So, kung magbutang kong isa diri, dili na siya balance. So, i-move na nimo. Murag sungka, guys ba? Kabla mo sungka. Wala sila kabla sungka. Ayan, sungka, sir. Basta i-search na lang. Sungka na siya, guys. Atong kuhaan. Basta, old na yun ko. Bantumi na siya sa una. Kana siya kanang. Mura siya kahoy, guys. Yan ay mga buslot niya. Butangan ni mong mga bato, gani. Tapos, imo siyang i-transfer. Hantod sa lipat ni mo ang tanang bato sa imong side, ana. Nga na siya ba? I-balance ni mo. Muna siya challenge, guys. Naunsaon na siya, guys. Natay, para dili ka ma-stress o ka ng balance-balance diha, natay ginatawag na northwest corner rule. So, please, guys, paminaw dyan mo kay medyo naka-stress, gini siya tadi na part. No? Ako po, na-stress po ko, ani. Sige. So, ayan na ni i-stress out ang mga definitions, guys. Ako na lang i-perform para mas masabtan siya. No? Kay wala man guni siya mape. No? Pag imuhang into writing ang sayaw, lisod siya, pero pag i-perform siya, ipakita siya, mas dali siya, so unon.
or sundon. Sige. Let's start. So, muna siya ang tableau, di ba? So, locate the leftmost cell, locate the highest leftmost. So, dito mag-base, guys, ha? Kani. So, highest, meaning pinakataas, then left, no? Leftmost, kani siya. Kuha, highest and leftmost. Then, fill with the smallest rim value. Okay. So, saan na siya, sir? Naku po. Ano siya? Fill in with the smallest rim value. So, imong tanawon, guys, diri sa supply na part og sa kay mo man siyang rim, di ba nimo? Rim condition. So, ano siya? Fill in with the smallest. So, meaning, i-compare mo si 3 og si 8 kung kinsa ang smallest. So, kinsa ang smallest, guys? Anyone from the class? Kinsa ang smallest? 1. 3 Sir. o 3 or 8? 3, sir. Diri ta mag 3. So, ato yung butang diri, guys, kay 3. Okay? Ana rin na siya. So, again, ha? Diri ta mag-base sa box. Okay. Ang first, pangitaon ang leftmost, highest. So, meaning, ang pinaka-highest ka na pinakataas, guys. Highest. So, the highest level, todo na to. Then, after that, guys, kung na-locate na nimo ang leftmost, imong i-atbang-atbang, guys, diri sa row. Row, ha? Row your boat. Diri ang column. Okay? So, kung kisa mas gamay, mo to siya imong ibutang dara. So, ang ibutang na to diya, 3, obviously. Then, next na buhaton, decrement the rim by the value of x. So, guys, ani ha, balikta. Ang napili, di ba, naay nanguyab, ani na babae. Kani ang iyang mangliligaw, duha ka buo. Ang iyang napili, si number 3. So, nagtapad na sila. Mas masabtan na to ba, no? So, nagtapad na. Tapos, ang ikaduha na instruction, decrement the other rim. So, meaning, katong rim na wala na pili, i-decrement nimo. Asa siya i-decrement, sir? Sa katong napili. Minusan siya, ani. Okay, so, kanang 8, minusan sa katong gipili. Kuha. So, mahimo na siyang 5. Nakuha. Dili Yes, siya sir. libo. Oh my Kuha siya, no? gosh. Dali na kayo, no? Usab. Balik. So, kana, ang first na buhaton, pangit. Kanilang mag-concentrate lang ta diri na box. Highest. Highest, na siya dire. Dire na row. Then, leftmost. Asa man ang left na to? To the left. Dira, wala siya. Okay? Pag na-locate na nimo siya, pag na-locate na nimo ang highest and leftmost, imong iatbang. Okay? Sa row, padulong sa supply, o padulong sa column na demand. Then, i-compare nimo. Kisa ang mas gamay? 3. So, muto siya imong ibutang dito. Muto siya imong pilion always. Ang pinakagamay gid siya, guys. So, dili na ginamadawog yun ang pinakagamay, guys. Kaysa garan sa to, ang gana na to, pinakadako. No? Kung na yung ganahan na to, pinakadako na pan, pinakadako na, okay, muna to siya. No? So, 3 ato gipili. Now, katong wala napili, isubtract sa napili. Katong napili na mo, 3 man. Isubtract na siya dito. So, may mo na siyang 5. Okay? Now, ang next kay eliminate the row or associated with column with S. Guys, kung asa ka nagkuha og value gani katong pinakagamay, okay? I-eliminate nimo. Tanggalon nimo, guys. Tanggalon nimo. Kuha. Eliminated na ka sa bahay ni Kuya. Wala na ka. Bugs. May nga na siya, guys. May nga na siya. Natanggal na siya. Okay? Kung asa ka ni kuha sa pinakagamay na value, muna siya. So, sir, what if mani siya diri ko nagkuha og value na ni gamay. So, akong eliminate kanina row. Yes po, kung asa siya na-align, kung asa ka nagkuha. Nakuha? Yes. Sige. Okay. So, tanaw na to, kinaman na siya times na row ang matanggal. Now, ingani na siya ensure, guys. So, mura gyapon, guys, balik na pud ka sa first step. Highest, leftmost. Then, compare. Okay. Kinsa ang mas gamay? Si 7 o si 5? Si 5. So, Five, unsa akong sir. ibutang der? Unsa akong ibutang der, 5. si 5.
Si 5 po. Ayan. Okay? Si 5. So, katong napili, dili to siya hilabtan, guys. Katong wala napili ang hilabtan. Oh my God, hilabtan din namang wala napili. So, katong napili, i-minus dito. Sabi mo na siya. Maglain lagi to. Yes. So, mo to siya. So, 7 minus 5, that is, True. siya 2. Okay? So, sige, pumunta mo. Kung saan eliminate na to? Kani or kani? Sana. Kani. Tanga po kayo kung magkano siya. Kaning naghigda o kaning nagtindog? Tanga. Higda, Sorry higda. po. Naghigda, sir. Agay, naghigda gid yung pilion, Kanang guys. naghigda. Tanggalan na siya. O, balik na punta. Nakuha na yung pattern. Left mo. Yeah. Tapos Sir. compare na po. Sama na ko yung butang. 2 o 1? 1. 1, very good. So, imutan na to ang 1. Tapos katong wala napili, unsay buhaton? Minusan atong Minusag napili. So, mahimo na One. siyang 1. One. So, wa man nakita kay ambot na niya. Sige, nimo na siyang 1. Okay? Sige. So, nimo na siyang 1. Then, asa ta ni kuha gani ato? Diri man tanaw. So, sa Higda. to ka, higda o tindog? Higda, sir. Higda. Tinapulan din nila perminti higda. Yun, Higda. guys. So, tanggal. Okay. Leftmost highest. So, kanina po. Wala lagi na maklaro. Sige, ito, kwadre. Value. 2 na siya, guys, ha. Wala na po nabutangan. Diyos ko. 2 na siya, guys. So, i-compare na po ni mo ang rim conditions. Obviously, 1 dara. Then, kani siya, minusan na po na ni mo. May mo na siyang 1. 1. Na lang, balik-balik na siya. So, may mo na siyang 1. Tapos, ang isa, may mo na siyang 1. Okay? Di ba 2 man na siya kanina? Wala na nabutang, guys. Ang buta na niya. Nang lood siya. So, 1 na siya. 2 na siya kanina, guys. Okay? So, sorry. So, asa ta nagkuha, balik ta, 2 man na dira sa kilid, no? Okay, so nagkuha man ta sa ubos, so tanggal na si tindog. So, karon obviously, 1-1 man siya. So, 1 po na diha sa 5. Wala naman kay, pareha man sila. 1 na, matik na rin. Okay? Okay. Pero pag nanapan na siya, alimbawa, 3 na siya dira, ang imo ibutang dira kay 1, yung minusan siya, 1, may mo siyang 2. Nakuha, children. Sorry, sir. So, Pero Sir. pabalik ang final na itsura niya kay ani na. Katong kaganina, guys, so balik ta sa katong gipangbutang nato. Mura to ibutang na nimo tanan ang imong gipangbutang. Okay, nakuha na siya. Guys. Ano na siya, guys. So, Sir, pwede 3. pabalik lang gamay, sir. Katong sa Dili pinaka-last ba sir. ko? Ay, Balik ta dire. Balik ta dire. Sige, sa muna yes, to ha. sir. Okay, no problem. Taas na oras. Muna mo yung last part, Sir. guys. Muna siya last part. Sige. Sige. So, ang first na itong buhatan, guys, dito mag-concentrate na box. Tapos, ang imong i-allocate is ang leftmost highest. Okay? Highest, nasa taas. Nya, leftmost. Litmus, timus. Okay, muna na siya, guys. No? Then, pag locate nimo sa leftmost highest, i-compare nimo ang rim condition. So, atbangan lang nimo siya. Kung kinsa yung kaatbang sa supply, kani siya na cell. Okay? Nya, siyang, unsa yung kaatbang na rim condition dire na column. Okay? Then, i-compare nimo siya kung kinsa ang mas gamay. Kuha? Kinsa mas gamay? Yeah. Kinsa mas gamay? Ikaw ang may Three. gamay. So, kani, 3. Butang mo na shout lang. Butang mo na 3. Okay? So, tangkani mo diya 3. So, napili si 3. Kanina, column. Napili. Katong wala napili, guys, this one, kato si other way, katong wala na nakuan, minusan pag ito siya. Ikaw pag na wala pili, ikaw pag na minusan. Oh my God, kasakit ba na? So, imbis ma 8 na siya, i-minus to nimo katong sa value sa napili, which is 3. So, 8 minus 3 is 5. After ana, guys, is kung asa ka nagkuha og value na nagibutang nimo dire, muto siya ang tanggalon. So, diri man ka nagkuha kaning tindog, so tanggalon nimo na siya. Okay? Dami na ito. Tapos diri na punta, compare na punta, kinsa mas gamay? Kani. So muna ko ang ibutang tiraa. Okay? Then, wala man siya, kani man na napili, right? So, di siya ilabtan, guys.
Ayaw jud gilabta ang nagipili. Ang hilabta nimo katong wala napili. Alam gilabot gid sa wala napili na. Tapos katong wala napili kay naka-minus man siya, minusan te ka kay pildi ka. Minusan na siya. Okay? Himo na siyang 2. 7 minus 5, 2. Tapos kay kani sila kay murag mag-partner naman ni sila, magsing-irog naman na sila guys. So pwede na nimo sila tanggalon kay partner naman na sila, right? Okay? So kung asa ka nagkuha og value niya kay na cell, mura pud imong tanggalon. Boom. Boom panis. So ingana na siya guys. Tapos diri na pod leftmost highest. Compare the values. So kanina po ng 1. Okay? So 1 na to ibutan niya. Okay? Kay lowest man siya. Then, katong wala napili, again, isubtract katong sa value sa napili, which is 2. So, 2 minus 1 is 1. Okay, tanga man akong PowerPoint, why nabutang na 1. Then, so 1 na siya diya, guys. Obviously, 1. Then, kung asa ka nagkuha ang value, which is dire, so tanggal na yan. Okay? So, leftmost, highest na siya 2 dire, guys. So, compare nimo siya, diri na pod, dira na pod. So, obviously, 1 na itong imutang. Okay? Then, kani, isubtract dito. So, may muna na siyang 1. Okay? Then, kung asa ka nagkuha og value, muto siya mo ang tanggalon. Boosh. Then, dira, kay 1, 1 naman na siya. You're the only one. 1 na po ni mo butang. Okay? So, muna na siya yung summary. So, guys, anak, di ba to ganina, anak ko ganina, pag imong i-add siya na nakahigda horizontally, horizontal each higda, dapat mag-equate siya ani, guys. So, 3 plus 5, 8, correct. 0 plus 1 plus 0, 1, correct. 1 plus 1, 2, correct. So, correct. Ay, correct. Next na po din mong i-check, kaning vertical, varug, no? 3 plus 0 is 3. 5 plus 1 plus 1 is 7. Then 0 plus 0 plus 1 is 1. Correct. No? So, muna na siya, sir. Sure na jud na. Tanawa, guys. Tanawa sa ninyong table. Ang kani, ganun diri siya ni order. Pat kani man to dapat. No? Wait lang, guys. Sana all, palangga sa mama. Okay. Sige. Ko lang ko guys, agad lang ko kaon. Ngaon di ay guys. Sorry po. Wait lang. Sige. So, dapat dili siya nag-order, sir. Now, ang problem mong good ana, 3 plus 5 plus 1 mo siyang 9. Oh my God, maglimot-limot na po ni sa mukha ni sir. Ay. Pero natin technique, ana, guys. Ayaw ka stress. Ana na siya, Ay, guys. pa pala yung tapos. Di ba to siya ba? Guys, pwede siya mag-final, guys. Pag ang A plus tada gani, tanaw ni mo, tanaw mo, good mo ni siya problem, mang good. Ganon din siya nag-order, mahal mo na diha, pwede mo siya dara. Ang problema na ron, ang dilemma ni mo, pag i-add mo siya paana, may mo siyang 9. Watayog tanan ba, magkagubot tanan siya. Inga na siya kagubot, guys. Inga na kagubot sa inyong relasyon. Ano siya, guys, no? So, ang imong buhaton, guys, nanabog kay buhaton. So, ang atong buhaton, guys, kay maghimo ta, ginatawag na to na rectangle. Okay? So, kani siya, gusto na to i-move siya dito. Right? So, maghimo ta point-to-point na connection. So, kani siya, this one. My God, akong mouse, maka-stress. Sige. Ganahan kung tudlos niyo, guys, kay makasabot din. Sige. Kanina corner, gusto na ko siya ibutang dito. Dara. So, dara. Masulo siya dara, guys. So, nga na siya, guys. So, magbiwat kong point dara. Then, kung kinsa to, ikaw lang nimo guys, maghimo na mo kag point na tapad niya. Okay? Tapos, kani siya, tapad niya, magbuhat ka niya point. So, kato siya, imo isumpay-sumpay, to siyang upat. Okay? So, kay ang imuang kon mong good, imong tuyok, anak paana. Kuha ninyo? Paana siya, guys. Kay kani siya, i-move ba na nimo dito pa dong? Okay? Nakuha ninyo? Okay. Now, kung asa tong mag-move, guys, katong i-move nimo, i-minus to nimo. Okay? So, dire, ma-additionalan na siya. Kuha.
So, ma-add. So, para mas dali siya, mas masabtan, guys, kaning i-move ni mo, negative gina siya. Okay? Nya, ang atbang niya na kuan is opposite sign lang yan. Negative na siya. Imo positive. Nya, kanina, oh my God, mouse. Sorry guys, tantrums lang. So, kani siya, ang atbang niya point, di ba kani? Nya, positive man siya. Kasi opposite sa positive, negative. Okay? So, kani siya, ang atbang niya, kay positive, kay negative man siya. Ana lang. No? Muna yan, timanan. Now, kung saan man na siya, sir, i-check sa nato kung i-add nato ang transportation cost ng mga points diha. Pag mag-negative siya, guys, meaning may problem. Okay. So, nga itong ikuan dara, kani positive, i-apply na to dara sa 3. Kaning negative, i-apply na to dara. Tapos kaning positive diri, i-apply na to diri sa 3. Then kaning negative dara. Then i-add na to. So, ang nabuhat, atong nakuha na to, ato siyang i-solve. So, kaning 3, kani. Tapos, negative 9, kana. Gikan na siya diri guys sa box. Wait lang. Sa una to guys. So, kaning positive guys, positive 3, kani. Gikan na siya diri. Tapos, kaning negative 9, dara na siya. Then, kaning positive 3, na siya. Then, kaning negative 5. So, pag imo siyang i-solve, saan na siya pag-solve, sir? So, positive 3 minus 9, that's negative 6 plus 3, oh my God, di na mouse, plus 3, oh my God. Salamat na lang sa tanan. So, that would be, Ingat. naka-share screen ba ko na whole screen? Wait lang ha. Whole screen na lang ako guys, mag-calculator na lang ko. Kaya unsaon ta man, di ba? Saan man nang kahawod og naay calculator. Charot. Wait lang. Ano man to? Kita man guro na. Kita na ang calculator guys. Asa na to? Kana. Sige. So ano mo pa stress man si sir? Sayang ang 3 minus 9 plus 3 minus 5. Negative 8. So mag-negative siya. Pag negative ang result guys, matik na siya ay problema. Problemado kay ka guys. Sige. So ang gibuhat na to? I-move na to siya dire. So may mo na siyang 1. Okay? Ya, dire kay since minus mo na siya, minus na to na siya 1, may mo na siyang 4. Okay? So kani siya, may mo na ni siyang 0. Okay? So may mo na siyang 0. So 3 plus 4 plus 1, that's 8. Okay? Nakuha? Okay. Na to, sinetabo. Dire, nag-add ta og 1. Kaya nag-move man ta, paana mo na siya guys, oh. Ang move ana. Now, nga nung na 2 man to, sir. Ay, naunsa na, sir. Tanawa, guys. Kaya kung dili na to na siya i-2, nawa, ba, 1 gap po na siya, guys. 1 gap po na siya. Ma-short. 6 na lang siya. Okay? So, atong gilabtan kanina point, kanina point, kanina point, kanina point. So, i-balance na to siya, guys. So, okay ra, guys. Tanawa, kung i-add na to ni siya, 7 gapon. Nakuha? Sige. So, atong gibuhat, gi-move na to ni siya, pasaka. Ana. Okay. So, 0 na ni siya dire. Now, ang problem kay, di ba, pila ang need dire 2. So, mag-add ka diri og 2. Tama? Imo na siyang 2. Kay 0 naman ni siya. Lisod na sa kong mouse. Mas lisod po ni siya relasyon yung charot lang. So, kanya siya 0. Siya, mo yun na siyang 2. Now, 5 plus 1 plus 2, unsa mo na siya? 8. So, since naman ni siya minus 3 siya, bawasan lang na to siyang isa. Okay? Para mahimo siyang 7. Move lang yun siya, guys. Move. Okay? Pag, na siya. So, pag na-move, guys, nakaka-i-subtract ka, na po kay i-add. Okay. Now, tama na ba siya?
Tama na, sir. Tama na. Tama na bala. Dili pa siya tama, guys. Na ngano man. Kay unsa man nganong dili man na pwede sa pwede tawag kani good no, kani na pud siya problema, guys, tanawa. Ngano dira siya nag-order, mahal man kay na dira. Pwede man siya mag-order diri na kaya niya duha, pwede man duha diri. Tama? Okay. Asa naman na, sir, ay. Bungkag na muna, sir, sige. Tapos lang i-check, guys, kung naa gyud siya problema. So atong plano, guys, kay mag-move ta padulong diri. Therefore kani siya na point positive na siya. Ang atbang niya na point negative. Tapos ang opposite niya na corner positive. I-alternate ang ninyo ba? Okay? Then mag-base na bud ka sa transportation cost. So kani siya negative 8, kani siya negative 9, ay positive 9, kani siya positive 1, kani siya negative 3. So muna na siya ang naitabo diya, guys. So 1, asa na siya? Delete na to ni. So positive 1 ka na siya. Then negative 3, tapos positive 9, then negative 8. So that's negative 1. So kailangan kang mag-move, no? Sige, so mag-move ta diri. Imo na ni siyang 2. Okay? So 2 na siya diha. Kani siya may mo na siyang 1. Tama ba? Okay. So kay atong movement, guys, paano siya kating upat na corners lang, concentrate na kadiya, guys, wala ni siya labot. Okay? So pag i-add na to siya, may mo na siyang 4. So, sobra siyang duha. So tanggalan nimo og 1. 0 na siya diha. Pwede nimo i-add diri ang 2. Tama ba? So 1 plus 6, 7, 8. Okay. So, yan na niya itsura. And that is our optimal solution, guys. That's the perfect solution. So, di ba ni anak ko kanina, ano si store 2, pwede man siya mag-order og daghan diri. Tapos mag-order lang siya isa diri. Amo na siya, guys. Dili na lugi ang mga stores. Okay? Nakuha. Matay. Dili kita masango sa mga move, guys. Mamumog yun, no? May nga na siya, guys, no? Sir, sa exam, sir, pwede kanina lang, sir. Depende kung buutan mo sa kuha, guys. Kung buutan mo. So, sir, if ang indicator niya, sir, kay dili negative, No need to move. Di ba kay okay, tanaw ninyo, gets. di ba pag tanaw nimo diri kay pwede man nimo na siya i-move, di ba kay warag makatipid makadiri na part. So imo siyang Yes. anaon. Box ka dira, tama? Okay. So kani siya kay minusan no na nimo. Tama? Kani kay mag-plus. Ya ang atbang niya minus. Yes. Opposite na niyo, guys. Pag positive siya dire, ayun na i-move. Ayun na. Okay na siya. Pag negative siya, diha na ka mag-move. Okay? Balansyado lang, balance lang ninyo, guys. Dito raman na may problema, good. Mura man gid pud to. Aray mo diri sa kuan. Applications, guys, ani is aviation fuel, store management, planning airline routes, scheduling work crews, energy efficiency, telecommunications, and checks mix. Okay? Or mixing of anything like cement, okay. And that ends our week 7. Wala tayong pangutana dali, guys, na part. Ka-stress, no? Guys, Wala dagat yung mga na gawas na tayo sa... sa question. Sige lang, yeah. You Wala can watch this, rewatch this kay available man sa MS Teams ang mga recordings no, makita dayon ninyo. Yeah, Ba? Yes. Yes, sir. Okay. Ma-view lang man. So, kung ma-view noon. So, diri na part, kung diri lang ang confusing, guys, pwede rag-pwede ninyo niya. I-send na nako itong mga PowerPoints na ito na discuss para if ever na naamoy kuan, pag human yung nilay-nilay sa inyong kuan, during the kuan, Holy Week, kay, ay, Sir. pag nakonsensya ko sa kong mga sala, mag-study ko, bi. So, naman na to siya na. Mag-study. Ay, Okay. sus. Sir, ni upat na akong Madalagi ka po. Gusto ka unom? si Pedro Verde, ng yo-yo.
Okay pa mo, guys. Kabalo ko kay kapoy na gyud kay mo. Ayun. Guys, na-appreciate Sir, yun dali ako. lang Wait ang lang. exam, sir. Depende kung buutan mo, guys. Magbuutan mo sa kuha kay palisdan. Wala, sir. Wait Oy, lang, guys. chinito man di ay ka, sir. Ikaw sa screenshot ni. Wait lang. Anya na jamming. Dawaton sana ako ng yan, wait lang. Isend ako ng screenshot eh. Mag-plus ko sa exam, guys. Mag-plus na pag 5. So, 15 na. Oh my God. Dili na ka 0. Sir, ikaw ba akong pinaka-favorite? Actually, di ba? Kanang i-explain siya niya taro. Plastikan. Sige. Buta na to dali. Over. Di ba? Love Okay okay lang ka na, na mo, sir. Plastikan. Sir, favorite na ka, sir. Pwede ikaw mo major. Serious. Sir, Isend Charlie, ako lagi mo dali. ay Sir, ay kalimot, Contact, sir. sir. Ampo, biyak ka na mo. Actually. Depende pa ng ampo na or kung unsa hatagan man na ang lang si Pico. Choose. Choose your bet. Ganahan ko na. Binignit na Okay, lang ganahan ako. ko na. So guys, kato na turon sa attendance guys. Take note, di ba to niagi kay plus 10 man to. Karon kinauna po plus 5, 15 na. So sa out of 100 na kay 15. Oh, dili na ka zero Yes, guys. dili na zero. Sir, Kapitalan ganun na ni mo po pala kinsa. naman, sir. Na, sir. Kato last time kay 10. Okay. Sa tong A isa. Nag-ask. Sir, ganun plus 5 raman today. Last time kay 10. Ay na kay ko naman kanang padulong naman sacrifice pa na siya guys. Ang katunga kay ko na ninyo. Kay ko naman Holy Week naman. Ay na grabe na po ng 20. Grabe. Hindi na. Okay na to siya. 15. Hatag Thank you, na to sir. siya. Oo. Wala Basta ko, magkano sir, guys. 35 na lang unta ni mo. 100 items dahil ang exam. Sir, online class taugma, sir. Sa Plus midterm, 5. midterm. Ha? Online class taugma. Plus 5 na po, sir. Ay, uy, wala na may online class. Pahulay na punta. Grabe po. Last Ay, 10, mangita oy, pa kay ko sa mga holiday. silingan, guys. Huwag na yung mga biko. Plus, Sir, wala lagi ko sa screenshot. Usa ni absent ko, malas. Absent ka. Sir, Yo, kato oh, class meeting. Wala ako'y appeal. Ano man Biglas to? lagi Hindi ka, ako kay na ay kasali recording. here. Ala, wala to. Kutong wala sa screenshot, guys. Eh. Ay, mayroon pala, Ay, sir. Thank you. Diyan. Patya na lang ko. Ang kuan, guys, daman sa mo i-type, di ba na attendance sa to. Dito po ko mag-base po. Kira. Sige, Kanang sir. gi-type ganin nyo karan. Sige guys, Go dili ahead. na to guys, guys. Tama na ang plastikan. Charot lang. Dili Go ta magpa ahead. na ta guys. Magpahulay na ta guys then. Enjoy your long weekend. God bless us all guys. Ug unta i-feel ginato ang presence sa tong Ginoo karong Holy Week. Thank Bye, you so everyone. much and God bless. Bye, Bye-bye. Bye. Ingat. Kada magbiyahe guys, ingat-ingat. Favorite May problema. Na bye, Yes. everyone. Bye-bye. Bye, sir. Na bye. Bye, Bye, bata. sir. Hello, sige, bye-bye. Yes, Ivy. Wala na, sir. Bye po. Good night. Good night, good night. Thank